Dia muter tuh, Dek. Tuh, muter tuh. Dikawal sama Pak Polisi ya. Bilang, Dek, Basuli, Dek, gitu, Dek. Gitu. Ayo bilang. Bang Basuli, Bang. Tuh, Basuli. Lewat sini nih, Dek, di depan Bang, kita nih, gitu. Dek. Bang Basuli, Bang. Mana, Dek, Basulinya, Dek? Dek, say hi kakak, Dek, karena psikolog kelewat, Dek. Assalamualaikum. Mario. Adek, Basuli, Dek. Dek, itu kakak, Dek. Yang itu lah tuh. Dek, kakak di depan itu, Dek. Say hi kakak, Dek. Iya, Mobilnya beda sendiri. Iya. Bang, Basuli, Bang.